Oui, bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui, on va continuer dans le chapitre 6 et on va faire quelques exercices d'application sur l'étude des réseaux. Donc on commence par le problème numéro 2 qui se trouve énoncé dans la page 114 du chapitre 6. Donc on considère le circuit dans cette figure-là qui est constitué d'une résistance, de plusieurs résistances 6 ohms, 5 ohms, 10 ohms, 6 ohms, de deux générateurs, 6 volts, 4,5 volts, d'un ampèremètre, donc c'est un instrument pour mesurer le courant, et d'un voltmètre qui sera branché entre les deux points A et B. Donc la question est la suivante, quelles sont les valeurs indiquées par le voltmètre et l'ampèremètre? Donc, pour étudier tout d'abord la différence de potentiel entre VA moins VB, donc on dit que VA moins VB est égal à VA moins VC, donc c'est un troisième point intermédiaire, plus VC moins VB. Donc le calcul donne VA moins VB ici. Donc VA moins VC est égal à plus 6 volts, car lorsqu'on fait VA moins VC, la borne positive est du côté du A, donc la valeur est de 6 volts. Plus, cette fois-ci, VC moins VB, donc la borne négative est du côté du premier potentiel, il est où le VC, donc ça va être moins 4,5 volts, donc 6 moins 4,5 égale à 1,5 volts. Voici ce qu'indique le voltmètre. Okay, donc, je tiens à rappeler que le voltmètre, il a juste pour objectif de mesurer la différence de potentiel. يعني بين ال A و ال B مثل كأنه عندي résistance infinie. يعني مثل كأنه ما في résistance بيناتهم. يعني le courant ne passe pas entre A et B. Okay? Ça influence pas le fait que 10 et 6 sont en série avec 5 et en parallèle avec 5 et 4,5 volts. OK? Donc, pour trouver la valeur du courant, traversant l'ampèremètre, donc ici, dans l'énoncé, les courants ne sont pas indiqués, donc on va spécifier des courants comme on veut, à condition que les éléments qui ne sont pas en série ne doivent pas être traversés par le même courant. Par exemple, ici, supposons que dans cette branche-là, c'est I1, donc أكيد هذا الI1 مش راح يقطع بال10 مع 6 volts, donc ça va être un autre courant, I2, on le note comme on veut, peu importe s'il quitte la borne positive du générateur ou la borne négative, c'est pas un problème, on les choisit comme on veut. Ok? Donc moi j'ai choisi les courants comme ceci. Ensuite, donc, pour étudier le circuit, donc, est-ce qu'on peut trouver le courant I1 directement? Est-ce qu'on peut trouver une équation qui contient la seule inconnue I1? Non, عشان لما اخذ هيدي المي بده يطلع عندي اجباري I1 I2. لما صار عندي équation فيها I1 و I2, j'ai besoin d'une autre équation. Donc, lorsqu'on prend une autre équation, il va y apparaître I3. Lorsque je prends une troisième équation, il va y apparaître I4. Donc, les quatre courants vont être calculés en même temps. Voilà, je ne peux pas trouver la valeur de I1 tout seul. Donc, c'est pour cela qu'on va étudier les lois de maille et les lois de nœuds. Pour commencer par la loi des nœuds, donc on spécifie combien de nœuds on a. On a deux nœuds, le nœud D et le nœud C. Donc, du moment où on a dans le circuit deux nœuds, donc j'aurai une seule équation à plusieurs inconnus utiles pour le calcul. يا باخد على النœud D, يا باخد على النœud C. Dans notre exemple, on prend sur le nœud D. Ok, somme des I sortants égale à 0, donc moins I1 plus I2 moins I3 plus I4 égale à 0. Donc voici la première équation, فيها أربع inconnus, donc j'aurai besoin de trois autres équations. Ok, هلا إذا بحط l'équation du nœud الثاني اللي هي on sait, je vais obtenir exactement la même équation. Ok, هلا حيكون في سين مضروب بكل الاليمون هولي مع الزيرو بتروح, يعني je vais obtenir la même équation. C'est pour cela on passe directement à la loi des mailles. Donc les étapes de la loi des mailles. Donc une fois on avait déjà spécifié les courants, on va spécifier les polarités des éléments résistance.
Donc, le courant I1 traverse la résistance 6 ohms de ce côté-là. Donc, ND plus, moins. OK? I2 plus, moins. I3, j'ai le courant, donc plus, moins. I4, etc. Les générateurs, la polarité, elle ne dépend pas du sens du courant. Le borne positif, c'est le borne longue, ou le borne négatif, c'est le borne la plus courte. Alors, dans la maille 1, la première maille nous donne que plus 6, ok, donc je préfère qu'on passe à cette notion-là. Donc, dans la maille 1, qu'est-ce qu'on a? On tourne dans cette maille-là, on peut tourner comme ça, ou bien on peut tourner dans l'autre sens. Ok? بدي احسب التنسيون de ces trois éléments اللي هن موجودين. اكيد الامبيرمتر هو عنده ديفيرونس دو بوتنسيال ايجال ا زيرو ما بحسبه. دونك اذا انا بدي بلش ابرم بهذا الاتجاه، اوكي؟ يعني بدي بلش اول اليمون لنقول انه 6 ohms. دونك quelle est la tension au bord de 6 ohms؟ اذا اعتبرت انه من اليمون للبلوس هي ريفيرونس بوزيتيف، يعني بدي احط شو؟ بلس 6 اي 1، اوكي؟ ensuite اللي وراه دغري كمان موان بلس، يعني كل ما اجي انا وعم ببرم هيك من الموان للبلس اخذتها ريفيرونس بوزيتيف، يعني حيطلع عندي بلس 6 اي 1 بلس 6، اوكي، بلس 10 اي 2 ايجال ا 0. دونك عندي بلس 6 هلا هون بلشت بالجنراتور ما في مشكله، بلس 6 بلس 10 اي 2 plus 6i1 égale à 0. Donc, voici l'équation de la première maille. La deuxième maille, c'est la maille 2. هذه الماي 2 كمان اذا بدكم نبرم بهذا الاتجاه، كمان بعتبر انه من البلس للموان، قبل اعتبرت من الموان للبلس بوزيتيف، ما في شيء بيمنعني اعتبر انه انا وعم بمشي هيك الريفيرونس بالنسبه لي من البلس للموان هي بوزيتيف. اوكي؟ دونك من البلس للموان بوزيتيف، يعني عندي بلس 4، اوكي؟ plus moins، on est moins plus عكسها، يعني بدها تكون moins 6 i4، اوكي؟ كملنا هيك، كمان moins plus يعني moins 5 i3 égale à 0. اوكي؟ donc dans la maille 2 pardon، la maille 2 عفوا الماille 2 هي الماille هون en violette، هيدي الكبيره، اوكي؟ هيدي هي en violet la maille 2، voici la maille 2، اوكي؟ Donc, je commence, j'attabarna en bobrom avec le moins le plus positif. Donc, plus 6i1, donc moins plus, quand même en bobrom avec quand même moins plus, donc plus 6i4 égale à 0. Ou le maille, اللي هي الماille 3, طلعناها من شوي. OK? Donc, voici les trois équations obtenues. OK? Il suffit de résoudre ce système à 4 équations à 4 inconnues. Donc, j'aurai une équation, deux équations, trois équations, quatre équations. Donc, 4 équations à 4 inconnues. Et puis, après, on trouve les valeurs de I1, I2, I3 et I4. Je m'arrête à I1 égale à moins 15,38 ampères. Donc, l'ampèremètre indique, dans ce sens-là, moins 15 sur 38 ampères. يعني, dans le sens opposé, شو هيطلع عندي هون؟ إذا أنا بعمل بهيدا الاتجاه، هيطلع عندي I'1 يلي بيكون اخذ السنس بالعكس doit obtenir pour que sa réponse soit vraie plus 15 divisé par 38 ampères. Donc, plus 15 divisé par 38 ampères. OK? Ah oui. Ça, c'est concernant l'exercice numéro 2. هلا بطبيعه الحال اجمالا ما بنعطيكم سيستم يكون فيه اكثر من 3 انكونيو عشان تقدروا تطلعوا automatiquement بالكالكولاتر. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Donc, dans le problème numéro 3, on a également un réseau électrique comportant des résistances, plusieurs générateurs. OK? La première question est de déterminer entre A et B
la résistance équivalente. هلا بطبيعه الحال اذا انا بدي اجيب entre A et B شيل هول الريزيستانس كلياتهم بحط محلهم une seule résistance. donc بدي بلش شوف وين عندي parallèle وين عندي série. donc 4 et 4 ne sont pas en dérivation. اول nœud على اول terminal صح بس ثاني terminal في بيناته élément. OK. donc la seule chose qu'on a ici c'est 1 en série avec 3. 1 en série avec 3 على اس بحسب اذا مرقت كورون من هون اعتبرت كورون قاطع بال1 هو ذاته رح يقطع بال3 ما رح يتقسم. بينما ليش ال3 n'est pas en série avec 4 عشان le courant qui va traverser 3 va venir ici مش هو ذاته رح يروح على ال4 رح يتقسم بين ال4 وبين ال2 مشان هيك ال3 منا en série لا avec 4 ولا avec. donc 1 en série avec 3 ça donne 4 R1. ensuite on enlève ces deux résistances et on place une résistance équivalente R1 qui sera en dérivation avec 4. 4 et 4 en dérivation, yani le jawab est 4 fois 4, 4 plus 4 égale à 2. On obtient R2. Ensuite, cette résistance R2 sera en série avec 2. Et ça donne 4. Et finalement, on trouve RAB égale à 2 ohms. عظيم. يعني أنا بهيدا السيركوي فيني شيل هول الريزيستانس كلياتهم وحط محلهم une résistance RAB égale 2 ohms. بدنا ننتبه لشغله هون انه هيدا الكورون I1 هو كورون قاطع بالريزيستانس de 4 ohms. انا du moment où j'enlève cette résistance لما بدي احط الRAB انا عم شيل كل هول الريزيستانس من ضمنهم هيدي الريزيستانس اللي موجوده هون. لما نشيل هالريزيستانس بفقد الانفورماسيون على الI1 ببطل في عندي I1 موجود بقلب السيركوي. اوكي. فمشان هيك اذا بعدين طلب مني الI1 لازم بالحد الادنى هيدي الريزيستانس ما اتخلى عنها تضلها موجوده بالسيركوي. اوكي. donc pour continuer l'exercice, du moment où on a trouvé RAB, on peut enlever toutes ces résistances et placer RAB. بهيدي الحاله شو بيصير في عندي؟ بيصير في عندي سيركوي عباره عن une seule maille ما في ولا nœud بقلبه. اوكي. يلي هو السيركوي équivalent اللي صار تحت. اوكي. une fois on a R équivalent RAB, on peut par exemple trouver la valeur de I. On demande la valeur de I. Donc, dans la valeur de I, c'est la seule inconnue dans le circuit. Okay. On considère cette maille et on écrit l'équation de la maille. شو هي l'équation de la maille؟ لنفترض عم نبرم هيك. اوكي. بعتبر الريفرنس من الزيرو. انا اخترت فيني حدا غيري ممكن يختارها نيجاتيف. انا اخترتها انه انا وعم بمشي هيك من الموان للبلس عم بحط سيني بلس. اوكي. دونك بلس E1 دونك موان بلس كملنا plus ou moins عكسها يعني بدها تكون moins RAB fois I. بتذكر انه نحن هون on est en train d'additionner des potentiels. البوتنسيال للجنراتور هو 6 فولت، البوتنسيال للريزيستانس هو R fois I. اوكي. donc moins RAB fois I كمان plus moins يعني كمان نيجاتيف moins 5I كمان plus moins E' كمان plus moins 3I. هون شو عندنا؟ moins plus مثل اول référence اخذها. donc plus E2 égale à 0. par un simple calcul on trouve la valeur de I. حط الvaleur on trouve la valeur de I. donc pour calculer maintenant la troisième question, c'est calculer la valeur de I1. alors pour calculer la valeur de I1 اوكي بدي رجع هيدي الريزيستانس. هلا انا فيني رجع هيدي الريزيستانس مع كل الريزيستانس الباقيين او فيني رجع هيدي الريزيستانس مع الايكيفالون لل1 3 4 2 اللي طلعتهم يلي هن طلعوا كلياتهم عطوني 4. اخر مرحله شو عملت 4 dernière étape اللي هي R3 4 en dérivation avec 4. هون هيدي ال4 هي اللي قاطع فيها الكورون I1. اوكي. هلا بيجي بتطلع بهيدا السيركوي. انا شو بدي؟ مطلوب مني الI1. إذا أنا فيني طلع الI1 dans une équation qui contient la seule inconnue I1 بكتبها. أوكي؟ إذا ما فيني بدي حدد الكورون الباقيين اللي قاطعين وفوت ببليزيور équations à plusieurs inconnues. أنا هون شو لاحظت؟ ما أنا ديجا بالأول كيستيون I طلعتها يعني أنا هون كل هول الإليمون اللي موجودين entre A et B من ال A لل B أنا عندي التنسيون تبعهم.
مين بضل في عندي اذا اخذت هيدي الماي الكبيره؟ بضل في عندي مين؟ الاي 1 هي لا سول انكونو. سي بور سولا جو شوازي 7 ماي. اوكي، بقلب هيدي الماي شو في عندي؟ عندي مثلا او 1 من الموا للبلوس اعتبرتها بوزيتيف. ثاني اليمون شو هو؟ هولي ما بتطلع فيهم الريسبونس اللي تحت، بتطلع بس بال4 اوم اللي فوق عشان انا عم ببرم بقلب هالماي. موان بلس بوزيتيف دونك بلس موان نيجاتيف، فشو بدي احط؟ موان 4 اي 1 موان 5 اي. اوكي، بدنا ننتبه الاي 1 منه قاطع بالاي، الكورون اللي قاطع بالاي بال5 اوم هو الاي، ماشي؟ مش الاي 1. دونك موان 4 اي 1 موان 5 اي moins E', ok, moins 3i plus 12 égale à 0. Ok, et on trouve l'équation de la maille qui contient la seule inconnue I1 et on trouve la valeur de I1 égale à 0,8 ampères. Donc, dans la question D, c'est une question supplémentaire. On demande de déterminer les puissances des générateurs dont le circuit est spécifié si elles sont absorbées ou délivrées. مين هن الجينيراتور dont le circuit؟ عندي 3 جينيراتور، ثلاثتهم اذا ملاحظين قاطع فيهم الكورون اي، هذا قاطع فيه اي، هذا قاطع فيه اي، وهذا قاطع فيه اي. دونك اذا بدي احكي انا عن البي او 1، اوكي، الكونفنسيون شو بتقول؟ اذا الكورون طالع من البلس، هون الاي عم يجي هيك ويطلع من البلس، كونفنسيون بتقول انه البي ايجال ا بلس او فوا اي. بعدين بنحط الفالور الجبريك للاو والفالور الجبريك للاي، وبنشوف السيني فينال هو اللي بيحدد سي ابسوربي و ديليفري. دونك لحتى نحددهم كلهم بعدين نرجع للكالكول. دونك عندي بي او 1 ايجال ا بلس او 1 فوا اي، بي او 2 كمان الاي طالع من البلس دونك سي بلس او 2 فوا اي، البي او بريم لاحظين الكورون اي جاي فايت على البلس، par convention P E prime égale à moins E prime fois I. Ok? Donc, voici, مثل ما قلنا donc PE1 شوي في بالconvention. Attendez, je reviens 2 minutes. Sorry, فكتبت خطأ بالconvention de Sine. اعذروني. Lorsque le courant I quitte le générateur، خلينا نرجع نعملها بطريقة توضيحية لحتى حصل انه بدنا نضوي على هذا الموضوع. دونك اذا بدنا نقارن الجنراتور بالريزيستانس، انا بعرف انه الريزيستانس الابسورب، يعني انا لما يكون في عندي كورون اي جاي هيك، اوكي، وهذا ار، انا بعرف انه البويسانس ايجال ار اي au carré et c'est obligatoirement la valeur finale est positive. اوكي، يعني c'est de la puissance absorbée. انا بطبيعه الحال لما انا اذا بدي اكتب البويسانس sous la forme V fois I، يعني انا اذا كان الاي بوزيتيف يعني اجبار الديفيرونس دو بوتنسيال هون الي بوزيتيف، يعني عندي une chute de tension. هون اذا بدي اكتب البي، الاي فايت من البلس، يعني بدي اكتبها بلس V fois I est égal à plus R fois I fois I est égal à R fois I au carré. اوكي؟ عظيم. هلا لما انا يكون عندي جينيراتور بلس وموان، اذا كان عندي كورون اي فايت من البلس، هون بدها تنكتب بي ايجال ا بلس في فوا اي. اوكي، لنفترض هون عندي في، ماشي الحال. بينما هلا بعدين حسب الفالور دو في وحسب الفالور دو اي بيطلع عندي فالور فينال، اذا كان بوزيتيف ابسوربي، نيجاتيف ديليفري. اذا عندي انا جينيراتور هذا البلس وهذا الموان، اذا الكورون طالع من الجينيراتور P est égal à moins V fois I. يعني انا اللي حكيتكم اياه من شوي غلطت فيه، هو العكس. اوكي، هذا هو الكونفنسيون دو سين كونسيرنون لا بويسونس. اوكي، عظيم. دونك نرجع نعيد. PE1 égale à moins E1 fois I عشان الكورون طالع من البورن بوزيتيف. On continue comme ça. PE' égale à فايت الكورون اي من البلس، يعني بلس او بريم فوا اي،
كمان بالنسبة للE2 طالع من البلس الكورون يعني PE2 égale à moins E2 fois I. Et voici les valeurs. Et on trouve PE1 égale moins 9,6, donc c'est délivré. PE2 moins 19,2, donc c'est délivré. PE' égale à plus 3,2 watts absorbé. هلا إذا أنتم حابين تتأكدوا من الأجوبة تبعولكم فينا بقلب هيدا السيركوي il suffit de calculer PRAB اللي هي RAB fois I au carré P5 ohm P3 ohm وبنعمل البيلان est-ce que أكيد هو par les résistances toujours c'est de la puissance absorbée est-ce que la somme des puissances absorbées égale à la somme des puissances délivrées هيك بنكون عملنا validation لكل الفالور اللي طلعناهم بقلب السيركوي. Donc on passe au problème numéro 7. Dans le problème numéro 7, on a deux circuits. Le premier circuit, ça contient un générateur G1, E1, R1, donc force électromotrice E1, résistance interne R1. هن بالشيما بالإنونسي ما حاطين ريزيستانس interne حاطينها هون بس نحن لحتى نعمل اناليز دو سيركوي افضل نرسم الريزيستانس انترن لحتى نحدد البولاريتي تبعولها مشان هيك حطيتها بعدين انا بعد ما رسمت الشيما ضفتها لحتى نقدر نعمل الاناليز للماي. دونك G2 عنده E2 R2 اوكي et une résistance externe R. قايل لي قاطع كورون بهذا الاتجاه tel que I égale 1,25. Voici les valeurs de E1, R1 et grand-père. Les mêmes générateurs, si on les monte dans le deuxième circuit sous cette forme-là, il y a le E1 le E2 à l'apto, générateur G2, ok, on va déterminer E2 et R2. Donc, pour cela, on va commencer avec le premier circuit. Donc, le circuit, on applique la maille, on y met un des nœuds, une maille qui va me donner une équation. Donc, بلشنا E1 من البلس للموا هالمره اعتبرتها لاحظين على طول عم بحاول ابرم بهذا الاتجاه واعتبر اول اليمون ببلش فيه هو ريفيرنس بوزيتيف بس فيني امشي بالعكس واعتبر الريفيرنس من الموا للبلس بوزيتيف او من البلس للموا بوزيتيف اوكي هيدي صارت واضحه بالنسبه لكم بس انه انا عاده معود ابرم هيك بحسب عقارب الساعه بهذا الاتجاه اوكي بس فيكم تبرموا بالعكس هو هيدي الروتاسيون هون هي حسب باي اليمون بدي بلش واي الثاني واي الثالث واي الرابع مثلا اوكان سونس مشان ما تضيعوا بالايكواسيون دونك du plus vers le moins c'est positif ok donc c'est E1 on a des moins plus donc عكسها moins R2 fois I plus moins مثلها plus E2 moins plus عكسها moins RI moins R1I égale à 0. Donc, voici la première équation. Dans le circuit 2, on trouve l'équation. On a donc deux équations à deux inconnus, E2, R2, et par un simple calcul d'équation, on trouve la valeur de E2 et de R2. Dans la partie B, on demande la différence de potentiel entre A et B, dans le premier circuit et dans le deuxième circuit. Dans le premier circuit, donc pour trouver la différence de potentiel, شوفي عندي بين الA والB بدي احدد الاليمون اللي موجودين شو عندي بين الA والB عندي une première résistance R2 et un générateur اوكي donc هلا لما بدي اقول VA moins VB يعني كل شيء عنده بولاريتي بوزيتيف من ميلة الA بحط له بلس وكل شيء عنده موان من ميلة الA بحط له موان اوكي donc هون انا اذا بدي اكتب VA moins VB هي عباره عن moins R2 fois I plus E2 égale VA moins VB ou VA moins VB égale moins R2I plus E2 ok بينما بتاني حالة VA moins VB هي moins E2 بما أنه البلس من ميلة الA plus R2 fois I et on trouve dans les deux cas les valeurs de VA moins VB donc moins R1 fois I plus E2 du circuit 1 moins E2 plus R2 fois I', ok, afwan, I', et on trouve VAB égale 7 dans le premier circuit et VAB égale à moins 5,6 dans le deuxième circuit.
Donc, on passe maintenant à l'exercice 14. ذكر انه بقيه الاكزرسيسات ما عملناهم عشان في كوندنساتور بقلبه، ما مطلوب منكم كوندنساتور لما يكون بقلب السيركوي. اوكي؟ عظيم. Donc, dans le problème numéro 14, on a un circuit composé de deux générateurs. Les courants sont spécifiés dans ce circuit. Donc, نحن ما قلنا شغل نحدد courant مثل ما بدنا. OK, car ils sont spécifiés. OK, donc la question est déterminer la valeur de I3. Est-ce que je peux trouver une maille ou un nœud qui me donne directement la valeur de I3? Non. يعني هون المضطر فوت بسيستème de trois équations à trois inconnus. عندي trois inconnus I1, I2 et I3. Équation de nœud, عندي deux nœuds, عندي le B ou le M, deux nœuds. Donc, on peut obtenir une équation utile, اللي هي somme de tous les courants entrants égale à 0. Donc, I1 entrant, donc plus I1, I2 sortant, c'est moins I2, I3 entrant, c'est plus I3. La première équation de nœud. J'ai besoin donc encore de deux équations à trois inconnus, la siro 3. أخذت أول ماي، أوكي. دونك هلا بالكتاب حاطط انه هذا الجنراتور لحاله وحاطط انه عنده ما بعرف اذا حاطط الريسبونس انترن من ضمن الجنراتور ولا رسمه. اني واي c'est la réponse interne. هذا كله الجنراتور. اوكي عظيم. Donc première maille. اوكي l'équation de la maille تقروها ما بدها شيء، صرتوا معودين تعملوهم. Donc l'équation de la deuxième maille. OK. Et voici donc les deux autres équations. On résout ce système pour trouver les valeurs de I1, I2 et I3. Alors, deuxième question, déterminer la puissance absorbée dans la résistance de 11 ohms. Donc, résistance de 11 ohms attaché à le courant I3. Donc, à des puissances absorbées dans une résistance, c'est la résistance fois le courant au carré. Donc, on obtient la valeur de la puissance. Troisième question, déterminer les puissances des générateurs de 20 volts et de 12 volts. Donc, générateur de 20 volts, le courant طالع من البلس, يعني convention بتقول P égale à moins E fois I1. OK. Moins E fois I1, يعني moins 20 fois I1. Donc, c'est moins 20 fois 14 sur 13. Donc, le résultat final il est négatif. Donc, c'est de la puissance délivrée. Puissance de 12 volts, كمان الكورون I3 طالع من البورد البوزيتيف. الكونفنسيون بتقول انه est égal à moins 12 fois I3 égale à moins 12 fois moins 31 sur 130 égale à plus 2,86 watts. هون بدكم تنتبهوا لشغله، هيدا الموا ما هو اللي حدد اذا ابسوربي ولا ديليفري، اللي كنت صار لي فتره عم بحكيكم عنه. C'est le résultat final après avoir effectué le produit algébrique entre E et I qui me donne le signe définitif si c'est absorbé ou délivré. On passe maintenant à un exercice supplémentaire. Donc, dans l'exercice supplémentaire, j'ai une association de résistance avec des générateurs. Donc, هون هلا مش مبينه عشان هيدي تبعية الزوم نازله تحت ما في طريقه نطلعها. Donc, عندي هون deux résistances entre A et B, عندي 6 qui va être en dérivation avec 4 ou 2 en série. OK? Donc, si on peut simplifier le circuit pour faire l'analyse, la question est déterminer I1, I2 et I3. أنا بلاحظ إنه هول الريزيستانس اللي فوق 6 و2 و4 فيني نشيل ونحط محل entre A et B une résistance équivalente هي 3 ohms. لاحظين محيتهم كلياتهم وحطيت الريزيستانس en vert. عظيم. Donc, شو هي ال RAB؟ هي 2 en série avec 4. Le résultat en dérivation avec 6. يعني 2 en série avec 4 c'est 6. 6 en dérivation avec 6 ça nous donne 3. يعني أنا صار عندي السيركوي هو عبارة عن 3 ohms entre A et B suivi de 1 du générateur etc. OK. وهوليك اللي فوق ما عادش لهم شغل، حطينا équivalent تبعهم. ضل عندي système, un circuit qui contient les trois inconnus اللي هن I1, I2 et I3.
هون محددين هن الكورون I1 I2 I3 عطيكم اياهم ما انتم بتحددوا. Donc première équation, donc كمان pareil, j'ai deux nœuds. Le premier nœud c'est le nœud B, c'est le premier nœud, et le deuxième nœud c'est le nœud en bas. عملنا nœud عشان لما حطيت ال RAB صار عندي هذا الجينيراتور. Le point A هو point de rencontre entre une résistance de 3 ohms et le générateur. هلا اذا برجع للاساس اللي هن ريزيستانس هول طبعا صار الA هو نو، بس انا عم نحكي انه شلناهم حطينا الايكيفالون تبعهم. Donc le premier nœud c'est le nœud B, ok, en B somme de tous les courants entrants égale à 0, يعني plus I1 plus I3 moins I2 égale à 0. Première maille كمان نفس الشيء équation de la maille نكتبها بهالماي تعطيني une deuxième équation qui contient هلا هون بصير عندي deux inconnus. Deuxième maille 2, elle nous donne cette équation là, donc ça rend trois équations à trois inconnus. On résout le système et on trouve I1 I2 et I3. كمان نفس الشيء pour déterminer les puissances par les générateurs. Par le calcul, عندي PE1 égale plus 5 watts donc absorbé, PE2 égale plus 20 volts absorbé. ملاحظين هون هيدا الموا بعد ما عملت رومبلاسمون اختفى، اوكي؟ فمشان هيك انا حكمت ما بحكم على السين اللي هون، بحكم على السين définitif. اوكي donc on trouve PE1 PE2 et PE3. كمان هون نفس الشيء on peut vérifier en trouvant les valeurs des puissances absorbées par les résistances de 3 ohms 1 ohm 1 ohm 3 ohms et 1 ohm. كل الريزيستانس هون حسب الكورون اللي قاطع فيها نجيب كل البيسانس ونعمل البيلان. Est-ce que la somme de toutes les puissances délivrées égale à la somme de toutes les puissances absorbées? Alors, délivrées, ما في عندي غير واحدة. On passe au problème supplémentaire numéro 2 et le dernier exercice de ce chapitre. Donc, dans cet exercice, on a le circuit suivant. Les courants sont indiqués. Trouvez l'intensité du courant I qui est délivré par le générateur. Délivré, ما بعرف حسب valeur de I. Donc, par le générateur E1. أو quittant le générateur E1. Donc, كمان نفس الشيء ما في عندي أنا équation فيها inconnu بس I لطلع الI. Donc, je dois écrire plusieurs équations à plusieurs inconnus. À partir du nœud, عندي deux nœuds. ما في غيرهم يعني بستفيد من une équation I plus I1 moins I2 égale à 0. OK. Première maille, j'ai choisi la première maille, c'est la maille 1, اللي هي هون en bleu, يعني بتقطع E1 suivi de E3, 3 ohms, ensuite 1 ohm اللي قاطع فيها courant I2, بعدين 1 ohm اللي قاطع فيها courant I. OK. On écrit l'équation E1 moins E3 moins 3I moins 1I2 moins 1I égale à 0. J'obtiens donc la deuxième équation. الماي 2 اخذت هيدي الماي اللي هون، اوكي؟ بقلب هيدي الماي شو في عندي؟ اذا اعتبرت من البلس للموا بوزيتيف دونك بلس او 2. اكيد نحن قبل ما نبلش نعمل الماي حددنا البولاريتي بحسب الكورون. الكورون جاي من هون بهيدي 3 اوم، حددت بلس مطرح ما فات الكورون موا مطرح ما ظاهر الكورون، اوكي؟ اتسترا بور لو ريست. دونك بنيجي لقلب هيدي الماي، دونك بلس او 2 موان بلس عكسها يعني موان 1 فوا اي 1 moins plus كمان عكسها moins 1 fois le courant اللي قاطع فيها اللي هو I2. Donc moins 1 fois I2 égale à 0 et on trouve la troisième équation par un simple calcul. On trouve les valeurs de I1, I2 et I. Alors, une question, deuxième question, déterminer la différence de potentiel entre A et M. هون في شيء جديد انه انا لما يكون في عندي ماي مفتوحه محدد ديفيرونس دو بوتنسيال فيني طلعها. يعني انا هون لحتى اطلع الفي ا ام انا الاي طلعته بيجي باخذ الماي انفير اللي قاطعه 3 ب 3 اوم لو بوين ا ام عشان سميتها ديفيرونس دو بوتنسيال في ا ام هون والجينيراتور او 1. هلا اذا بكتب هيدي الايكواسيون انا الانكونيو الوحيد اللي فيها هو الفي ا ام اللي انا بدي اطلع، اوكي؟ يعني انا je peux utiliser la loi des mailles pour trouver une différence de potentiel entre deux points حتى لو ما في élément بيناتهم، اوكي؟ اذا بدي اكتب الايكواسيون عندي plus 3 من البلس للموان بوزيتيف، donc plus E3
plus moins كمان plus 3i كمان plus moins يعني plus VAM ok هون عندي moins plus يعني moins E1 égale à 0 donc voici l'équation E3 plus 3i plus VAM moins E1 égale à 0 et on trouve la valeur de VAM égale à 5. Donc avec cet exercice on a terminé les exercices sur le chapitre 6, réseau électrique, étude des réseaux. Et je vous revois la fin de cette semaine, Inch'Allah. Merci de votre attention. Au revoir.